Hello, welcome back to my channel. Good afternoon everyone. Today I want to show you a new beautiful technique of how to covering the slab, and I want to show you the shuttering of today how the mystery are doing the work so beautifully. So let's see. Watch. This is the way. Itu ase dikai di ase. Nazi pana tu banai ase sabi mystery dita tu banai ase boi kine etu muza pro boi ne mari ase lagai ase taijun aji lagai ase ekdom bal pro lagai ase ekdom sundor tik pro lagai ase aro itu moi dikhai diule mona tu wall koto moi ne ta tu sabi takan itu kuzal yate Kuzal wall te bandise wall te kuzal bandi kine kuzal mari kine tar ani kine yete tokta te bandi dise tokta tu bandi dise aru tate bi mari se nika tate mari kine tani kine enika la idea tu eitum bal dikhi ase arne aru kumba tu yete tokta pra ba ai ase chinta kurine yete kuzal mari kine tate pra chinta te pra itu ani kine yete tarte bandi di ase ekdom balte itu oporte inika itu loa han lagai blese itu antu ekdom to boibo itu oporte rod bijai na wapiste triple bijai na crank khan ki an kuri lobo itu je dalai kuribla suru hoi jabo takan itu ra sabi tukra han ekta bi na filai na ekdom bal pra kuri ase takan tu aro tu jorai tu itu ase aru yete soi 5 inchi la tokta ai ase 5 inchi la tokta te tu ai ase agina itu porte tu marise itu antu itu porte bamboo lebi lagai pare aru tu ki lagai ase bamboo lebi ho pare ki lebi ho tinyone sob itu hisab te bai jabo aru menu lai tu ni ga eta jorai kune bana tu itu tokta 5 inchi lagaibo yete kiman dangor olaibo poste itu la isapra itu tokta tu lagaibo itu isapte pra itu 4 inchi le tokta bi 4 inchi 5 inchi le 5 inchi isapra lagaibo aru itu rusi tu yete banda tu wall te guzal maribi itate inane tar bandi na yete kurite mari di ase itu kambi ekta room te 1 2 3 4 5 6 7 sakta guzal mari di ase tar tu itu sobse मजबूत टाइप रा फुकी আছে तार pra itu la idea ke moi janibole monu eta katu aji apni anke moi dikhai di ase सबसे important la tu itu aro komba khan mystery kuri taka khan itu idea pabo knowledge tu itu paisa bi komti jabo man dukia karne moi dikhai di ase itu la technique tu bi si bal ase moi bi goro moi bi upai nai apni anke dikhai bole monu apra goro moi bi moi bi dikhai di ase aro file side bi inya kuri ne ase tar bandi ne na tar khan tu sabi tar tu bandi na ase tar tu sob bandi taule tukta tukra khan pa bi lagai loi sabi to ekdom mondi ne kam kure ase bamboo kata lebi eta ekdom economic la kam ase file paisa set hoble la ase tukta kami tukra khan bi join kurne sabi Nagaland tu direct baro ek lagai na 10 ek lagai na yete sabi tokra hamra join gune tik tak nandu ina kuri de post pi bamboo ek piece khali lagai de mohan tu bamboo bi duita piece lagai hale yete bamboo tu ek piece lagai se sabi na ekdom idea tu bala se ek piece par khara kurna hoi jai tate tu duita piece jai itula technique tu moi dikhai dia ase ekdom bala se sabi itu mondi dangor ase opor pak boi kine itu tokta te guzal mari ne mystery tu ai ase tai experience ase yate head mystery ase tai chu 60 70 nia hoise tu balebi tabi mystery ase 70 years to pose afile tu jawali kan lebi mystery kan lebi mili kine kam kure ekdom balta aru tantu siri tu hoise
এতিয়াতো দেখাই দিছে গিলা মই চেনেলতে এতিয়াতো টাইম চাবি টেচাৰ খান এইটোকে কয় টেচাৰ কোৱাছে এইটো ছাপোৰ্ট কৰা বাবু খান লগাকে টেচাৰ কয় এইটোকে একদম চাবিতো চাবি একদম মন ডাঙৰ নাই আছে কোজা মাৰি পেলাই চাবি মানুহটো কি কাম কৰিলে বি মন ডাঙৰ হ'বলৈ লাগে কোৱাটো এইটোকে কোৱাছে মনটো ডাঙৰ ৰাখিব লাগে মন ডাঙৰ হ'লে কামটো হয় মন চুটো হ'লেতো কামটো নহ'ব আপুনি কি কাম কৰি আছে মনটো ডাঙৰ হ'ব লাগে কি বুজি এনেহ'লে ছাকচেছ হ'ব কামটো একদম ভাল হৈছে তাইৰ আইডিয়া মেথড তাই লগা চিষ্টেম একদম ইজি মেথড আছে এতিয়াতো উইণ্ডো আছে পি ওলাই আছে এতিয়াতো এইটোতো পিতল আছে এতিয়াতো এটা ৰুমটো হৈ যাবলৈ আছে